सुंदर परमेश्वर को पाइछु आ प्रकृतर आज आम जीवन में रक्षा पाइबापी एकमात्र माध्यम स्वरूप से ही आम शक्ति और बलदायी ईश्वर अटंती। हालेलुया। तेबे प्रकृतर समस्त साक्षी गुड़िक शुणा भितर गोटे विषय मैंने देखिलु जे वर्तमान वर्ष आरंभ वर्ष शेष होगा जो सब भविष्यवाणी गुड़िक होता जे जदि कहीं धार्मिक पथरे जाऊँगी जदि से विरोध करती कौन प्रकार समस्या को उपुजाई था 26 मसीह उपयुक्त शास्ति बा दंड मिल सेगुड़ी आम अक्षर अक्षर देखुचु जे वर्तमान गोटे पर गोटे कि भाव मृत्यु सरिकी समस्या वर्तमान सम्मुखीन होती। तेबे प्रभु नाम बहुत बहुत धन्यवाद कारण आईब पुस्तक 8 अध्याय 20 पदरे लिखा जाए जे से सिद्ध लोक को केबे दूर करिवे नहीं अबा जो माने दुष्कर्म परिपूर्ण दुष्कर्मकारी मानकु से केबे धरिकी रखिबे नहीं। तार अर्थ जो माने सिद्ध बा जो माने पवित्र जो माने धर्म कर्म करबा पाई अपना अपना जीवन को परिवर्तन करबा पाई जो माने जत जण योजना करिसंती बा सेही भितरे सेही लक्ष्य स्थल रे अपना अपना को प्रस्तुत करिसंती से मानकु जे प्रभु दूर करिके रखिसंती ता नहीं कारण अनेक समय जो माने सरलता बा धार्मिकता बा निरवता जीवन को रक्षा करती अपर पक्षरे दुष्ट माने से पक्षरे बहुत किछि अन्याय एवं अत्याचार को करती कारण से बल से गर्व से अर्थ से माने निजर जो गोटे टाण पड़िया से गुड़िक से कौन करे ना परमेश्वर भय से दूर था से मन मुताबक सबकि किसी विषय क्या आगा दुख देले कौन हम कि क्या विरुद्ध में किसी कार्य कले मत कि दंड मिल से विषय को अनुभव करती ना जेहेतु से अनुभव करती ना से स्वच्छंदे जो मैंने किसी कही पारे जो मैंने किसी करी पारे से विरुद्ध कौन करती से विरुद्ध विभिन्न प्रकार समस्या मान सृष्टि करती नुहे कि आम निजे आज अनुभव करुचु पूर्वर जिते आम दुष्टतार थिलु पूर्वर जिते अति मंद जीवन थिलु सेतबेले आम कहीं आम मान सामने कि चलवाई बसवा उठापी कथा कहवाई तार साहस नाला किंतु जो दिन ठार आम प्रभु जीशु को पाइलु जो दिन ठार प्रभु जीशुर वाक्य को शुणिलु जो दिन ठार पवित्र आत्मा मान जीवन में कार्य करने को आरंभ कले से आम कौन केमी गलु प्रभु जीशुर स्वभाव जेपरी बहुल क्षेत्र में नहेले भी किछि अंश आर शक्ति आम को प्रभावित करने सकाशु आम मैंने पुरातन स्वभाव परिवर्तन हो नूतन स्वभाव आम पदार्पण कलु नूतन स्वभाव आम पहुँचलु जो आम नूतन स्वभाव पहुँचलु से कौन है ना कली करने हिंसा मनोवृत्ति रखापी राग क्रोध अधिक करने मंद बदले मंद करने एभली विभिन्न प्रकार विषय करने आम इच्छा कलु ना आमको भल लगला ना जिते भल लगुना आम करूना से कौन हो अपर पक्षरे दुष्ट लोक माने दुष्कर्मकारी माने से कौन कर अत्यंत मानक जो मैंने अच्छा से कौन करती विभिन्न प्रकार बाहुबल सकाशु किए धन बल सकाशु किए टंका बल माने लोक बल सकाशु यही प्रकार स्वार्थ नहीं से कौन करती से घात प्रतिघात समस्या विभिन्न प्रकार परिस्थिति को उपजाऊँ नुहे कि जोटा कि आम कौन करूँ आम मजबूर जड़े फायदा उठाऊ आम कहू नुहे किंतु मन रखु परमेश्वर वाक्य कहे
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୂର କରିକି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦିଓ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର ବା ଦଣ୍ଡ ବା ଶାସ୍ତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ସହିକି ନୀରବ ରହିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସ୍ତି ବା ଦଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁଯାକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କଣ ଦେଖିଲୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀରବତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ ସମୟରେ ବାପାକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର କଣ ପରିସ୍ଥିତି? ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ମାନେ ଯୁବା ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି। এইভাবে ভাবে পুনর্বার শুনিলু, সে কিছু কহিলেনি, জবরদস্তি করিকি দুষ্ট মানে তাଙ୍କ বিরুদ্ধে কার্য কলে, সে নীরব রহলে, প্রার্থনা কলে। আজি উত্তর স্বরূপ তাଙ୍କ নিজ আখরে সে কোন দেখুଛନ୍ତି? বর্তমান সেমানে পরস্পর ভিতরে কামুড়া কামুড়ি হউଛନ୍ତି। তো এই প্রকার বিষয়କୁ ଆଉ এইভাবে ଆମେ ବହୁତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲୁ। ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବି ଅସୁସ୍ଥତା କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଇସା ବି ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଟା 25 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା, 26 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଜଣ କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସବୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୁହଁଟାକୁ ଆମର ଯେବେ ବନ୍ଦ ରଖିବା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ନୁହେଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆମର। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ନୀରବ ରହିକି କଣ କରିବ? ନୀରବ ରହିକି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ, ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦିନେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ସାଧନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢେଇବା, ଆଉ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ପଢିବା 2, 3, 4, 5, 6, 7। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। ମାତ୍ର କି ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆଇବ। ଆପଣ ମାନେ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2-4 ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତିକା ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଆଇବ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 4ଟା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଥିଲା। ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ କହିପାରିବେ? ହାଲେଲୁୟା। ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସରଳ ଥିଲେ, କୁକ୍ରିୟା ମାନେ କୌଣସି କୁକ୍ରିୟାରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଯୋଗଦାନ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ ଥିଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଇବ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 4ଟା ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଥିଲା। ତେବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟ କଣ କହେ? ଆଇବଙ୍କ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ,
ताले प्रभुंकर वाक्य बा प्रभुंकर आत्मा आज आम मानकु गोटे कथा कहे आमे माने मध्य जेपरी सिद्धतार जीवन को काटिया सिद्ध सिद्ध माने कोन पवित्रतार जीवन तापरे सरलतार जीवन सरल को केमितिका गोटे पिला जदि पिलार गोटे जीवन कोन थाए सरलतार परिपूर्ण ता भीतर कोनोस प्रकार कूट कपट हिंसा ईर्षा किछि भी न थाए गोटे सरल तेणु आम से सरल आमर सरल जीवन हेबा दरकार तृतीय विषयटा कौन कुक्रिया कौन प्रकार मंद बदले मंद आउ क्षति बदले क्षति करिबा हैं शत्रुता बदले शत्रुता करिबा ए भलिया कौनसी कौनसी कुकार्य बा कौनसी दुष्ट मानकु ताकर भूल थिले भी ताकर सपोर्ट रे सपोर्ट करिबा बा ए भलिया कौनसी कुक्रिया जति की क्रिया सब उत्तम नुहे सेगुड़ा को त्याग करिबा उचित पुणी चतुर्थ विषय बड़ विषय होची परमेश्वरकर भय हालेलुया काई जदि जहार जीवन में परमेश्वर प्रति भय नहीं सेही मानको कुआ जाय दुष्कर्मकारी बुझी पाले जदि जणे ईश्वर को भय करू नहीं से मन इच्छा सब कर परिबो ता मन रे डर रहइबो नहीं से जण को कोन कर परिबो बाडे परिबो जण को जवाब दे परिबो जण को हैरान करिबो जण को विभिन्न प्रकार मंद उद्देश्य भीतर नेकी मंद उद्देश्य ता पय मंद योजना करिबो विभिन्न प्रकार परिस्थिति उत्पन्न करिबो किए से जे परमेश्वर को पाखरे भय रखिबो नाही किंतु जदि प्रकृत रे आपण माने आज प्रभु यीशु को विश्वास करूछंती आपण माने प्रभु यीशु कर जीवन धारा को आ आपण माने प्रति आकर्षित होइछंती बा जीवन धारण करिवा पई मनस्थ करी जीवन धारण करबा आरंभ भी करि सारछंती तेबे आपणकर जीवन रे कोन रहबा दरकार आपण मानकर जीवन रे परमेश्वर प्रति भय रहिबार बहुत आवश्यकता अछि जदि हमें परमेश्वर प्रति भय रखिबा नाही तेबे कुकार्य करबा पई शैतान हम भीतर कार्य करबो आ हमें परमेश्वर विरोधी जिबा जबे परमेश्वर विरोधी हेबा तेबे हमर पई आशीर्वाद आसीबो नाही हालेलुया हालेलुया तेनो एई आइबो एते सुंदर सुंदर गुण स्वभाव तांका पाखरे थाई मध्य ए चारोटी स्वभाव तांका पाखरे थाई मध्य से निज को कौन कर से निज को तुच्छ कर एवं ए 9 पदरे एबा 9 अध्याय ए 9 अध्याय 2 पदरे से कौन कहउछंती जे एहा सत्य बोली मु निश्चय जाने टिके भी संदेह नहीं मनुष्य परमेश्वर निकट रे किपरि धार्मिक होई पारे देखो परमेश्वर से भय करूछंती ताका भीतर सिद्धता अछि ताका भीतर सरलता अछि ताका भीतर कोनोसी कुकार्य स्वभाव जीवन नाही तथापि से कहउछंती मनीष निश्चित भाबरे जानि छी जे ए सब जते जहा थिले भी जणे मनुष्य तांका निकट रे धार्मिक होई पारिबो नाही किंतु आम मन आज कोन कहउछि आम मन कोन कहउछि मु बहुत धार्मिका हैं मु पाप करि पारे मु मिछ कहि पारे मु का को ठकी पारे मु किछि चोरी करि पारे मु कार अन्याय करि पारे मु धार्मिक कारण मु यीशु को पथरे चालुछि यीशु को पाखरे प्रार्थना करूछि मु ताकर वाक्य सुनुछि मु उपवास करूछि हैं मु की मु कोन माने मु कोन धार्मिक नुहे जेपर कि जण कोन मंदिर को गले प्रार्थना कले जणे केमती प्रार्थना कला मु मोर आयर दशमांश दउछि मु सप्ताह को 2 थर उपवास करूछि आउ मु दरिद्र मानको दान करूछि तेणु तुमे मते आशीर्वाद नहीं कि तुमे मो प्रति दृष्टिपात कर किंतु आउ जण को विषय कोन लखा जाए से निज को
संपूर्ण भाव हीन कला हे प्रभु मु जने पापी मु पापी आ मते क्षमा कर बस दीटा विषय तो बाइबल में लिखा जायछि किए से अधिक अनुग्रह पाइला जे पापी बोली जे निज पापी बोली स्वीकार कला तार अर्थ मु बसी बसी से भागुथली जन जनकर साक्ष्य को शुणुथली प्रकृत रे प्रभु कहार ऊपर धर्म कर्म को देखंती नाही ऊपर धर्म कर्म को किए देखे लोक माने किंतु प्रकृत रे जड़े केते धर्म कर्म करूची प्रकृत रे तार भय परमेश्वर प्रति वाक्य प्रति जीवन कार्यकलाप प्रकृत रे केते अधिक सेटा परमेश्वर अंतकरण भीतर को जाई देखंती हालेलुया आ जो मनकर अंतकरण को जाई देखंती प्रभु समान पई आश्चर्य कर्म करंती केमितिका ऊपरे ऊपर जो माने धर्म कर्म करंती से माने कोन से माने ऊपर ताको समस्त कोन समस्त कोन कहती किते भलो ना प्राय तो जो माने ऊपरिया जीवन बहुत सुंदर से माने को कोन कहती लोगडा केते भलो किंतु ता भितरे घोर माने अंधकार विषय सब परिपूर्ण माने केमता कपट हिंसा ईर्षा सब भीतर जतके सब पसिकी थिबो किंतु जो माने रागी जो माने माने भटभाड़ कथा कहती से माने कोन कहती बेकार अति फालतूटा हैं अति फालतू या भीतर एडे प्रभु प्रभु होची एडा एतिकी बदमाश कहती किंतु मन रख से माने ऊपर सेमति कहती किंतु से माने को भीतर दया मनोभाव थाए आ सेटा को प्रभु रखन को मु सेटा कहा रू मते प्रभु उत्तर देले शंकर भाई जो शंकर भाई ना साक्षी दउथिले जे कोन साक्ष्य देले जे मते प्रभु की प्रकार दान दैछन्ति के जानी मु कहिबा मात्र के लोक विश्वास करछन आ मु तेल पानी देबा मात्र के लोक माने आशीर्वाद पाउछन तार कारण कोन जानंती जेमिति परमेश्वर सेटा कोन कहंती जो दान जो दियंती सेटा की मनर दान कहंती हृष्ट चित्तर दान हृष्ट चित्तर दान को जेमिति परमेश्वर भल पाती जो मानकर चित्त भितरे हृष्ट पृष्ठ थाए एवं से माने जते बळे भल मन तेल पानी को व्यवहार पाई दियंती ऑटोमेटिक तांको विश्वास तांकर माने हृष्ट चित्त सकाशु अन्य जने आशीर्वाद पाए हालेलुया पुर तांकर अंतकण हुए तो परमेश्वर भय अछि धार्मिकता अछि एणु ऊपर लोक कोन जानछथि शंकर भाई गोटे मुह तोड़ कथा वार्ता करिवा लोकडा गोटे बहुत रागीटा गोटे कोन ठीक तो समझ से कहत तो बेकारिया लोकडा तबे प्रभु काई ताक भीतर दे कार्य करछथि हालेलुया प्रभु ऊपर को देखो रे अंतकण को देखो हालेलुया तेणु आप अंतकण केते निर्मल एवं अंतकण प्रभु को पाकर केते सिद्ध तद अनुसार जणे से प्रकार आशीर्वाद को प्राप्त हुई हालेलुया हालेलुया एणु आमे निरवता रहिबा सबुठु उत्तम विषय अटे तेणु आइबो कोन कहसथि आइबो निजको धार्मिक बोली मने करू नाहंती आइबो निजको कोन कहसथि मनुष्य मु जानिछि निश्चय जानिछि परमेश्वर निकट रे कौनसी मनुष्य केबे भी धार्मिक हेई पारिबो नाही किंतु परमेश्वर जड़े पापी मनुष्य को धार्मिक करती हालेलुया धार्मिक करती केमिति धार्मिक जड़े हेई पारिबो तांकर वाक्य को सुनिबो खाली सुनिबो वाक्य को सुनिबो वाक्य अनुसार चलिबो करिबो इत्यादि 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 आ सबुठु बड़ विषय प्रभु को भय रखिबो काले मु एटा कले प्रभु मते दंड देबे कि काले मु सेटा कहिले प्रभु मो प्रति किछ अभिशापर कार्य करिवे कि भय जदि भय रखिबो ऑटोमेटिक तुम मुह बंद रहिबो आ जदि तुम मुह बंद रहिबो परमेश्वर तुमे जय पाइबो हालेलुया
କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତ ଅଶ୍ଵ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଜୟ କୋଉଠୁ ଆସେ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଶ୍ଵ ଘୋଡାକୁ ଦେଖିଥିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଘୋଡା ମାନେ କେମିତି ଆଖି ପଟି ସବୁ ସେମାନେ ବି ପଟି ବାନ୍ଧିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବାହାରି ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରର ହସ୍ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଗଲେ ଯେତେ ବଳ ବା ବଳୁଆ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଦାପି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅଶ୍ଵ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଜୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତା ତଳକୁ ଟିକେ ପଢିବା। ସେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ସହସ୍ର କଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦାନୁବାଦ କରିବେ ମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିକର ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଇପାରିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି? କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମନରେ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ କିଏ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଳ କରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଅଛି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଜ୍ଞାନବାନ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମେ କଣ ମଙ୍ଗଳରେ ରହିପାରିବ? ତୁମ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ ଆସିପାରିବ? ତୁମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର କୌଣସି ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କେହି ମଙ୍ଗଳ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପର୍ବତଗଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ପକାଇବା ବେଳେ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ପର୍ବତକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେବେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ସେ ସବୁକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଥୋଇଦେବେ। ଏଇଟା ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିକି ଓଲଟ ପାଲଟ ସବୁ କରିବେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ କାହାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆମେ କୌଣସି ମୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଆଜି କାହାର ସେବା କରୁଛୁ? ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଏହା ଜାଣି ରଖ ଯଦି କେହି ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବାଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ଓଲଟାଇ ପକାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ନିରବତା ରକ୍ଷା କର ନିରବତା ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନୟନର ପିତୁଳା। କୌଣସି ମା ଆଗରେ ଯଦି ତାର ପିଲାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ମା କେବେ ସହିପାରିବ? ସହିପାରିବ? ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ମା ଯଦି ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ବି କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମା ଯଦି ସହିପାରୁନାହିଁ ତା ପିଲାକୁ କେହି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇଲେ
ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାଛି ବାଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଦଉଥିବା ଦୁଃଖ ଦଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସହିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମର ବିରୋଧୀ ଅନେକ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଆପଣ ପାଇଁ ଦିନେ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଜଗତରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଗଦି ଉପରେ ଶୋଇବ। ଜଗତରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବଳରେ ବଳବାନ ହବ। ଜଗତରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ଦମ୍ଭରେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତିର ଈଶ୍ୱର, ପରାକ୍ରାନ୍ତ, ବଳବାନ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ପର୍ବତକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେବେ, ପୁଣି ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଥୋଇଦେବେ। ସାବଧାନ, ସାବଧାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟୁ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମମାନେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ 6, ସେ ପୃଥିବୀକି ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ହଲାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭମାନ ଟଳ ଟଳ ହୁଏ। ଟଳ ଟଳ ହୁଏ। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ 25 ମସିହାରେ କଣ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଘଟିଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ନା ଗନ୍ଧ ହିଁ ଧରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ସ୍ୱିଡେନ ନା କଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଡେନ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର, ବୁଝିପାରିଲ? କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ କିଛି ନାଶ ବିନାଶ ହେଇସାରିଛି। କଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କରାଯାଇଛି? ମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଏଭଳି ଆଜି ଅନେକଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ମହାବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଟା ବି ଲାଗିଯିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଟିକେ କୁମ୍ପରା କୁମ୍ପରି ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଯେମିତି ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ଆଉ କଣ ମେଣ୍ଢା ଲଢ଼େଇ କରିକି ଲୋକମାନେ ମଜା ଦେଖନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୁମ୍ପରା କୁମ୍ପରି ହଉ ହଉକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 26 ମସିହା ବହୁତ ସାବଧାନର ବର୍ଷ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହିଁ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ, ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଭାବନା, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ହଜି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅସାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ହଜିବେ ମଜିବେ, ଯୋଉଟାକୁ ଭାବୁନଥିବେ, ସେଇ ଦିନ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇ ସମୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତର ଦେଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେଣି। ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଜିତୁଲି ମା ଜଣେ ବଡ଼ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବି ସେ 2 3 ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ, ତାଙ୍କର ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ 6 ଜଣ, ସେମାନେ ବି ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିପଦ ଅଛି,
तो साधारण मानक विपद कहले न सरे से परि से माँ कर मध्य से पुओ विषय से फोन कले से पुओ मध्य किंतु प्रभु जनइले जे से धीरे धीरे सुस्थता हेबे प्रभु जीवित रखुछथि कोन पई जानती नहीं से विश्वासी नुहंती ताकर माँ विश्वास करुवा हेतु अत्यंत से समर्पण करने शिखिले जे माने से विश्वास न कले नहीं अत्यंत से ही पिल्लार अंश छोट हेले भी से आसु हालेलुया से पुअर पुओटी से पुअर पुओ से छोटियाटा हैं अत्यंत अंश वंश आसुति अत्यंत निज निज पिला मानकु समान प्रभु हाथ समर्पण करूछंती हालेलुया 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 तेणु प्रभु समान कर सुरक्षित रखी अल्प के समान बर्तुंट मन रखु आपण माने सावधान रुहतु केतले अतर्कित आपण चालुथिबा अवस्था पूरी मु सेवा कार्य करे जाइथिली सेठी भी से घर रु बाहर के दुआरे ठिया आइछि गोटे ऑटो आसी हमको बाडे की तार अंटा पिंजरा हाड़ पिठी सब पूरा फाटी फुटी पूरा माने से पूरा तार याड बंधाई से एमिति ठिया माने एमिति ठिया के रहिछि तांको विषय कहिबे जदि आपण माने जानंती दिन थिला से प्रभु प्रति पागल थिले किंतु दिन आसिला तमे चिन्हि परिबनी दिन आसिला से बहुत पुराना दिन आसिला विवाह कले से विवाह रे मातिले सबुथरे मातिले से माने हजि गले प्रभु ठारू दूर रहिले आ जतले तांको पचरा गला तुमे प्रभु ठारू प्रभु पाख आसुन तो से गोटे कथा कहया आरंभ कले जे कोन करबी प्रभु सब जानि छथि संसार बढ़िला पर दायित्व बढ़िला न परिश्रम कले केमिति हबो जंजाल भीतर पसि गली तेणु प्रभु जानि छथि किंतु मन रखंतु प्रभु जानि छथि किंतु प्रभु चाहती सब जाक समय तुम्हें जंजाल भीतर दियो नहीं तुम्हें प्रभु को प्रथम स्थान दियो तापर तुम जंजाल को बनाओ आउ एपरि हला आउ से भयंकर दुर्घटनाग्रस्त हेले जदि सब जाक तकर फ्रैक्चर कंकाल हाड़ फ्रैक्चर अंटा फ्रैक्चर हाथ फ्रैक्चर मुह पाड़िया सब हला जीवनटा जीवा से लगता हैं किंतु दिने से परमेश्वर पाखु दौड़ी थिले बोली किछि ताकर अवदान प्रभु प्रति थिला बोली लेखा जाय परमेश्वर कार ऋणी नुहंती ताकु स्मरण करी परमेश्वर को जीवित रखले एवं से पूर्ण बा प्रभु को स्मरण करी वर्तमान से प्रभु को निकट देबा पई आउ तो घोषणा करते हालेलुया हालेलुया हैं मुनिछ को नै मुसा जो पिला मन जाइतिले से माने निज आखरा निज देखि छथि तेणु आपण मानक मध्य माया कहि रखे जेते कर्म जंजाल थाउ जेते व्यस्तता थाउ प्रभुकर दिन को जदि प्रभु को आपण प्रेम करछथि प्रभुकर दिन को भी प्रेम करंतु हालेलुया कारण जहा तांकर जदि तमर जंजाल जदि तमर घर जदि तमर कर्तव्य जदि तमर ताले मने रख तुम्हें परमेश्वर को जदि भी कहछ मोर ताले तांकर दिन भी तमर हेबार हालेलुया तेणु जे जति की तांकर लेखाई छै तांकर पवित्र दिन को मान्य कर एवं पवित्रता भाबरे ताको पालन कर तेणु तांकर दिन को मध्य तुमे जदि जंत्र रे सम्मान करिवो तुमर प्रत्येक दिन को मध्य से सम्मान करिवे हालेलुया हालेलुया तेणु प्रभुकर निकटवर्ती हेबा प्रभुकर सहित गमन करबा छड़ा विद्या मार्ग पाई आउ किछि भी बाट नाही कारण से हमर सत्य एवं जीवित परमेश्वर अटंती हालेलुया हालेलुया समस्ते वर्तमान समय समस्ते वाक्य प्रचार करबा पाई टिके बहुत इच्छुक मन रछंती मन रखत वाक्य रे लिखाई छै जे जेमिति शिक्षक हबो ताकू आगो माडो हैला लेखाई छी मंडली ठु ही दास दासी कोठु ही दंड आरंभ हो काई काई मो जोसरिया माइकटा धर के आपण शिक्षा दोछि हेले मत आत्मा कहउछ मो शिक्षा दोछि हेले मते भी सती ग्रहण करिया अछि मु खाली कहि दोछि बोली आपण भाबंतुनी मु जा कहउछि मो मन भीतर भी मु से कहउछि प्रभु
ମୁଁ ବି ଏଇଆ କରୁଛି, ଏଇଆରେ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଉପାଧିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଏ, ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ପାଖରେ ବୁଝବାସ କିନା କହେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦଉଛି ମୁଁ ବି ଶହେ ଶହେରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମନସ୍ଥ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ମାଗୁଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ବି କହେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକା ଲେଡି, ଆଉ ମୁଁ ଯେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ପୁରା ପବିତ୍ର ନାରୀ ତା ନୁହେଁ। ମୋର ବି ମୁଁ ବି ପାପୀ ଅସୁଚି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି, ମୁଁ ବି ଅନେକଙ୍କୁ କହେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆଇବ ବି ସେମିତି କହିଲେ, ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ କେବେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ନିଜେ, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ସଫଳ ହେବା, ଏବଂ ସଫଳତା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ହବା କଥା ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ 26 ମସିହା ସାବଧାନର ସମୟ ବା ସାବଧାନର ବର୍ଷ ଅଟେ। ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପୁରାତନ ଜୀବନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଆପଣ ସେଇ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ରତାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଏ ବର୍ଷ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ନହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି, ବିପଦ ସବୁ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ ଯୁବା ତିନି ଜଣ ଯୁବା ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର। ଏ ଇୟର ହଉଛି ମାନେ ଅତି, ତମେ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଖୋଲିଦବ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, 26 ମସିହା ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷ। ଆଜି ଲୋକଟି ଡେଥ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ତା ବାପାକୁ ମାରିଲା, ତାପରେ 15 ଦିନ ସେ ହବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିଦେଲା, ତା 4ଟା ଝିଅ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଆଜି ମରିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର। ଦେଖୁଛ, ମାନେ ପୁରା ବଂଶ ନିପାତ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ ଅବା ନ ମିଳୁ, ଭଲ ରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ମିଳୁ ଅବା ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଅହେତୁକ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅହେତୁକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସାର ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ଦିନ, ମୁଁ ସାବଧାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ହଉଛି ଦୁଧ କା ଦୁଧ, ପାନି କା ପାନି। ଏ ବର୍ଷ କଡା ଜବାବ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ। ଯେ ଯେମିତି କର୍ମ ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଭୟରେ ତୁମେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ କଣ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକି ସଜାଗ ରୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେ ବାରଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଓ ସେ ତାରାଗଣକୁ ବନ୍ଦ କରି ମୁଦ୍ରାଙ୍କୃତ କରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ବାରଣ କରିବେ, ସେ ଯଦି ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଆମେ ମାନେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ତାରାଗଣକୁ ଯଦି ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆମେ ଆକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମହାନ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ, ବଳବାନ, ଆଉ କଣ କହିବା, ସବୁ ଜ୍ଞାନବାନ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଯେ
ମାନେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଖୋଜି ଖୋଜିକା ଗୋଟେ ଖାତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ବି ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମର ଏଇ ସବୁ ନାଁ ସବୁ ମାନେ ସରିବ ନାହିଁ। ଯେତୋଟି ଫର୍ଦ୍ଦ କୋଲ୍ଟ ଥିବେ ତାଙ୍କର ନାମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କୋଉଠି ରାଜା କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଉଠି ପାଳକ କୋଉଠି ଚାଳକ, କୋଉଠି କର୍ତ୍ତା କୋଉଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୋଉଠି ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଶକ୍ତି, କୋଉଠି ଉତ୍ତମ କୋଉଠି ମଙ୍ଗଳମୟ, କଣ ନା କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖ। ହାଲେଲୁୟା। ପାଇଲ? आहे सदा प्रभु जे मंगलमय, आहे सदा प्रभु जे मंगलमय ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖ। ଦେଖ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ଚାଖିଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ, ଚାଖିଛି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ କଣ ଜାଣିଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କଣ? ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏପରି ଯେ ସେମାନେ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେ ପାଇଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ପାଇନଥିଲେ। ଯେମିତିକା ସେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଯୁବା ଝିଅ, ତାକୁ କିଶୋରୀ ବୟସ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କଣ? ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ବୁଲିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ। ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେ, ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁ କୁଆଡେ ବାଙ୍କିରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଧାରଣ ହଉଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ଜଗି ସେ ବି କର୍ମ ହରେଇଲେ, ମାତ୍ର ଯେବେ ସେ ଚାଖିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ଜଣେ କେହି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଗଲେ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ପାଇବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ମୁକ୍ତି ହେଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଠିଆ ହେବେ, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଙ୍କିର ଭଉଣୀ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିବେ। କଣ ମୁଁ କିଛି ମିଛ କହିଲି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। କାହିଁ ମିଛ କହିବି ଯେ? ମିଛ କହିକି କଣ ନାଁ ହାସଲ କରିବି? ସତ୍ୟତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ହାଲେଲୁୟା। ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଣୁ ଯିଏ ଚାଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଏଣୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଏଣୁ ଏହା ଜାଣି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଏହା ଲଜ୍ଜା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଅପମାନର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା କ୍ଷତିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ନିନ୍ଦା କରୁଛି କରୁ, ଯଦି କେହି ଅପମାନ କରୁଛି କରୁ,
आपण मानक जदि कहीं आघात करछि करू आपण मानक जदि कहीं समस्या सृष्टि करछि भी करू कारण परमेश्वर आमर सहित अच्छा आमे तांकर शरणागत होइछु ताठू बड़ी की आउ किछि उत्तम विषय नाही हालेलुया 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 तबे पुनः जदि आमे देखिबा एई समस्त विषय जदि आमे शरणागत तबे प्रभु आम पाई कोन चाहंती आमे भलरे जानिछु जदि जो माने तांकर हितोपदेश 16:20 एणु जदि आमे तांको शरणागत हबा तांको पर निर्भर करिबा हितोपदेश 16:20 रे लिखा जाए जो माने तांकर वाक्य प्रति मनोयोगी हेबे से माने मध्य मंगल पाइबे पाइलो ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ जो लोक वाक्ୟରେ परमेश्वर वाक्यर मनोयोग करे ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ से मंगल पाइबो ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ जे सदा प्रभुଠାରେ निर्भर रखे ସେ ଧନ୍ୟ। धन्य हालेलुया हालेलुया प्रभु कहले कि तुम्हें यार कथा सुनो ता कथा सुनो ताकू मन रख ता अनुसार चलो प्रभु का वाक्य रे कोन लिखा गला जेतु से मंगलमय तुम पाई मध्य मंगल करिवे केते बळे प्रथम विषय तुम्हें ताकर शरणागत हबो द्वितीय विषय ला जतरा तुम्हें ताकर वाक्य को कान रे सुनिबो वर्तमान आपण माने कोन करछथि वाक्य को कान रे सुनुछथि वाक्य को कान रे सुनिबा जकरू आपण माने कोन उत्तप्त होछथि ए शीतरे भी आपण मानको सियाड ठंडा प्रति मन अछि ना वाक्य रे आपण माने उत्तप्त माने जो गरम उत्तप्त नाही माने शक्ति युक्त होछथि कोन भल लागुची वाक्य भल लागुची आकर्षण लागुची आनंद लागुची के करूची जदि तुम्हें ताकर शरणागत हिच जदि तुम्हें कहूछ से मंगलमय ताल तुम्हें भी जदि मंगल पाइबा पे चाहूछ ताले तुम्हें माने कोन करिवो तुम्हें माने ताकर वाक्य को मनोयोगी की सुनिबो पुणी तुम्हें संपूर्ण ताहां ऊपर निर्भर करिवो आ तमे जदि कहिबो मु भी किसी से हम भी किसी से कम नहीं तू करके देखे देबी मैं भी करके देखे देबी मन रख प्रभु कभी तू कर तेणु हमको कौन करिया पड़िबो प्रभु को युद्ध करबा पई प्रभु को से प्रकार सुजोग देई देबा को पड़िबो जे प्रभु मु तुमरो शरणागत मु तुम ऊपर निर्भर कली वर्तमान तुम सब देखुछ सब तुम जानुछ एबी मु चुप बसिली तुम जा करिया कथा करो हालेलुया 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 प्रभु तांकर समय अनुसार तांकर कार्य को से करिवे हालेलुया तांकर समय अनुसार तांकर कार्य को से अतुच्छा हेबेनी अतुच्छा हेबेनी हमर सब प्रकृति कोन अतुच्छा ए कोन प्रभु को हमर गुणिया हैं चंचलता मन शीघ्र शीघ्र नहीं प्रभु शीघ्र शीघ्र करिवेनी तुमको भल करिवे तुम अंतकोण को देखिवे तुम विश्वास को देखिवे तुम निर्भरता को देखिवे तापर जाई कि ना तुम खाली प्रभु 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 होबो तापर तुमर सब होला पर तुम तो कोन पळेबो तो कहबो मत सब मिलु तो हबनी शीघ्र भी हबो विलंब रे हबो केबे केबे भी हबनी मात्र हबो हालेलुया 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 प्रभु का नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद तबे गीत 33 अध्याय 5 पद को जदि हमें देखिबा गगन मंडल सदाप्रभुଙ୍କ नहीं तो से धार्मिकता और न्याय विचार भल पाती तेणु तांको लोक माने कोन करिवे आपण माने मने रखंतु आपण माने जदि तांको प्रिय संतान संतति अटंती तांको लोक बोली भाबुछंती जदि प्रभु आपणक पाई उत्तर दियंतु बोली चिंता करछंती ताले प्रभु कोटा भल पाती ताकू सेटा को हमको करिया को पड़िबो हां प्रभु कोन भल पाती से धार्मिकता न्याय विचार भल पाती से न्याय विचार भल पाती सदा प्रभुଙ୍କ स्नेहपूर्ण
କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ ପୃଥିବୀଟା ଯାକ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମୋ ପିଲା ହାଲୁଆ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଭଲ କି ଘିଅ ଆଉ କଣ କାଜୁ କିସମିସ ସବୁ ପକେଇକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟତଃ ମା ମାନେ ବେଶୀ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କହେ ତୁ ଗୋଟେ କଣ ଖାଇବୁ, ତୁ ଯାଇ ସବୁ ଖାଇପକା। ସତ କଥା ନା? କିନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାହା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତାପରେ ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଝିଅ ମାନେ ଯେତିକି କରିବେ ପୁଅ ମାନେ ତମଠୁ ନେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆମେ କଣ କରୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଖାଇବେ, ଯାହାର ପୁଅ ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ମାନେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି ପୁଅ ନାହିଁ ଯାହାର ନାଇଁ କି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ଭଲ ପୁଅ ନଥିବ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ ମମତା ମିଳୁଛି। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କେହି ମନେ ମନେ ରାଗୁଥିବେ ତ ରାଗନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ଯାହା ସଂସାର ଚାଲିଛି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯଦି କିଏ ସେ କଣ, ଯଦି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିବ ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିବ, ସେ କଣ କହୁଥିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଟା ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ କହିବ କଣ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ହବ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି କରିକି ରଖିବି। ନାଇଁ କି? ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ପରସ୍ପର ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗନ ନା କଣ ଯଦି ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି? ଯଦି ଜଗତର ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ଦାୟିତ୍ୱମାନ ଯତ୍ନବାନ ହେଇକି ସବୁ କାମକୁ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମର କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଧାର୍ମିକତା, ନ୍ୟାୟ, ବିଚାର ପାଳନ କର। କଣ ଆପଣ ମାନେ କରିକି ପ୍ରଭୁକୁ ଦେବେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଲୁଆ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଖଇ ଉକୁଡ଼ା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଧୂପ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ ମାଗନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ଧାର୍ମିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନେଇକି ଦେବେ, ବନେଇକି ଦେବେ, ବନେଇକି ଦେବେ, ନିଜେ ବନେଇକି ଦେବେ। ବନେଇକି କୋଉଥିରେ ଦେବେ? ହାଣ୍ଡିରେ ନା କଡେଇରେ? ନିଜେ ବନେଇକି ଦେବେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି? ଶେଷ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କହିବିନି, ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହବ, କିଛି ମନେ ରହିବନି। ତେଣୁ ଯେତିକି ମନେ ରଖିଲେ ସେତିକି ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତିକି କହିଲି ସବୁ ମନେ ରହିଲା ତ? କାନରେ ପଶି ଉଦ ଭିତରୁ ଗଲା ନା ନାଇଁ? ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ଭଲ ଖାଇବା। ସତ କଥା। ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଯାଏ, ସେ ଏତେ ଆଦର କରିକି ଏତେ ପ୍ରକାର ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲିବନି। ସିଏ ରହିଗଲା, ଆରେ ମା ଏଇଟା ଖୁଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଖାଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲିବ, ମା ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଯାକ ଯଦି ଦେଲ ଭାତ ଟୋଟାଲ କାହିଁକି ଦେଲ? ତାପରେ କହିଲେ ୟା ପରେ ଆହୁରି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆହୁରି ଅଛି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଭେରାଇଟିସ୍ ମିଠା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀରି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପେଟରେ ଜାଗା ନେଇ ବାନ୍ତି କରିଦେବି, ପରେ ଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ବାନ୍ତି କାହିଁ କରିବା? ଯେତିକି ଶୁଣିଲ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। କଣ ଶୁଣିଲ? କଣ ଶୁଣିଲ? ମୁଁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷା ପାଠ ବେଳେ ଘୋଷେଇ ଦଉଛି। ଆଇବ କଣ କହିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
तेणु आम जत धर्म कर्म कले निजक धार्मिक बोली कहीकि केबे गर्व करबा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, सदा प्रभु जेहेतु तांकर लोकमानक प्रति ध्यान रखिचंती जो मान से बांचिचंती तेणु प्रभु से मानकर तत्व जत्र नियंती एणु आमे माने कोन हेबा परमेश्वर को ऊपर निर्भर हेबा पाई आमे कोन करिबा मोहटा को चुप रखिबा प्रार्थना करिबा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जदि तुम्हें ताहा जानिल चाखिल बा अनुभव कल जे परमेश्वर मंगलमय अटंती आ तुम तांकर शरणागत तेबे तुम्हें कौन करिवो तुम्हें अपेक्षा करिवो अपना कौन करिवो तांको वाक्य को सुनिबो भूली जाउछ सेति पय तुम घोषेबा बळद बलिया घोषौची अल्प पर अल्प देछि भूलिबनी तेणु तुम्हें कौन करिवो तांकर मंगल आशीर्वाद पाइबा पाई धार्मिकता जीवन काटिबा पाई तुम्हें कौन करिवो तांका वाक्य प्रति मनोयोगी हबो। हालेलुया। तापरे रु और अछि मोर शेष रे कहिली कोन ना शेष करिनी शेष करिनी तापरे पॉइंट नंबर केते है हां 4 5 पॉइंट नंबर 5 कौन पॉइंट नंबर 5 से जहा भल पाती आमे निजे ताहा हे कि तांको पकर समर्पण होबा से धार्मिकता को भल पाती न्याय विचार करे मन भल पाती आमे हेबा आ तांको पकर समर्पित हेबा। तापर शेष पद को आसीबा काहे कि आज प्रभु हमको एते माने आमेर डाक प्रभु वर्तमान संसार भाई को उत्तर को आमे आनिबा जे काहे कि प्रभु ए प्रकार दान हमको देले कि हमको एते भल पाइले कि हमको तांको स्वाद को चखेइले कि तांकर शरणागत हेले हमने उद्धार करिवे बोली शपथ कले कोन पई टिके देखिबा जी कल 11 अध्याय 19 20 21 जी कल उन्नीस 20 21 आउ आम्भे सेमानकु एक चित्त देबा ओ आम्भे तुम मानक अंतर रे एक नूतन आत्मा स्थापन करिबा ओ आम्भे सेमानक मांसरु प्रस्तरमय हृदय दूर करिबा ओ सेमानक मांसमय हृदय देबा। हालेलुया। आपण मानकु प्रभु खाली आह्वान करछथि कि आपण मानकु खाली प्रभु आशीर्वाद खाली आशीर्वाद करी छाड़ देबा पई प्रभु आज आपण मानकु डाकी छथि कि सुनंतु जो माने आपण माने बहुत प्रेम करी प्रभु पाख आज निकटवर्ती होचंती प्रभु प्रथम रे समान को कोन देइछथि गोटे नुवा हृदय देइछथि कोन आपण माने नुवा हृदय पाइछथि नुवा हृदय गोटे पाइछथि नुवा हृदय पाइछथि नुवा हृदय पाइछथि प्रभु को न जानिबा पूर्वरु अलगा हृदय थिला पुराना कोन खराब हृदय थिला गले चढ़िबा वर्तमान प्रभु नुवा हृदय देइछथि जो मन को देई नथिले जो मन को देइथिले से माने पाई नथिले आज से माने पाइले बोली विश्वास करूछथि। हालेलुया हालेलुया। नुवा हृदय प्रभु तांक लोक मान को नुवा हृदय दियंती पुनी नुवा आत्मा को स्थापन करंती पूर्वर हमर आत्मा याडे टिके सियाडे टिके याडे टिके एणे तेणे दौड़ुतला आज प्रभु जदि जाहा को नुआ आत्मा देसंदी से माने गोटे आत्मा ठार संतुष्ट हालेलुया हालेलुया। आउ समागर आत्मा एपड़ सब नै गोटे आत्मा जदि तुमे प्रभुगर पाखरे प्रकृत रे आज प्रभु विश्वास करछ जदि प्रभु तुमको आत्मा देइछथि ताले प्रभु तुम भीतर नुआ आत्मा को स्थापन करछथि
पुणी दिने आमर हृदय कौन था कठोर थिला कठिन पत्थर भलिया किंतु प्रभु आज दयार हृदय देइछथि केते जण पूर्व रे बहुत कठोर थिले किंतु आज भीतरडा प्रभु नरम करदेछि शत्रु जदि कष्ट रे पडुछि तथापि मनटा भागी पडुछि कष्ट दया आसुछि 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 चाटी हाथ देखै दल राग माडुछि सत नहीं कि राग तो माडुछि तथापि दया भी आसुछि नहीं ना ताले तुम भीतर प्रभु कठोर हृदय नहीं तुम कष्टमय हृदय नहीं तुमको मांसमय हृदय देई अछथि हालेलुया 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 राग करते समय पे राग पड़ुछि मर जानता कि हेले झुठी पड़ता कहले अरे एमती जानता कि हेले तार सेमती रे तार बेसी गोटा होछि फिर कुछ नहीं लोग मन पड़ी जाछे जोर हसुसते भौणी हमर नहीं लोग नहीं नहीं प्रभु तमे देखुछो तमे सब करो संगे संगे टन नहीं नहीं प्रभु रागरे कहीदेली जे नहीं तमे देखुछ तमे कर नहीं नहीं से बंचित से सब कही नहीं प्रभु कहीदेली पाठ बाहर पड़ला कौन से प्रकार नुआ हृदय आपण मानकर मन रे जीवन रे प्रभु देई छथि अनुभव करू छथि हैं तार प्रभु कर गोटे धन्यवाद आउ किछ अछि आउ कहिरे सेमाने आम्भर विधि मते आचरण करिवे सेमाने आउ एणे तेणे दौड़िबे नाही दुई मन हेबे नाही मात्र सेमाने जदि नुआ मन नुआ आत्मा नुआ हृदय पाइबे नुआ तेबे सेमाने कोन करिवे धीरे धीरे प्रभुंकर वाक्य को सुनिकिरी प्रभुंकर नियम सब को पालन करिवे तापर आउ किछ अछि आम्भर नियम सब मान्य करी पालन करिवे आम नियम को पालन भी करिवे पुणी सेमाने आम्भर लोक हेबे हैला ओ आम्भे सेमानकर परमेश्वर हेबे हैला बस खाओ आउ नाही नहीं थाउ आउ आउ जीवानी 21टा होची माडो कथा लिखाई छी हला घरे पढिबो ना पढि देबा कहउछ पढि देबा आ हमर समस्त त उठे चितर छ पढि दियो त मात्र जेउ मानक हृदय सुनि दियो किंतु जो मानक हृदय आपण मानकर असुचिता गुणयोग्य वस्तु सकलर गुणयोग्य वस्तु सकलर हृदय अनुसार आचरण करिब आम्भे सेमानकर आचरणर प्रतिफल सुना सेमानक मस्तकरे वर्ताइबा हाँ एहा प्रभु सदा प्रभु कहନ୍ତି प्रभु तांको पाखो को आणुचंती नुआ हृदय देले नुआ आत्मा देले नुआ मन देले जदि ताकू छाड़ी की पुरातन स्वभाव तम भितरे वास करिवो आउ तमे सेई दुष्टता जीवन को भल पाई ताकू जापुटी की धरि की रखिबो प्रभु कहले सुना तम दंड तम मुंड ऊपरे न दाई की थुआबो तापरे इलो बोल माल रक्षा कर कहबो के सुनिबे दिया सावधान हालेलुया हाले सत्य पे कहली पढो नहीं प्रभु गाइड कर मु जानि छी तमे माने काहे की पढिया पे इच्छा कलो सुनिले तो सतर्क हबो हालेलुया हालेलुया भल कथा सुनुछ तो माड कथा सुनिबो ना नहीं तुमको परीक्षा करथि तमे कहलो पढो एबे पढा भी हैला तेणु प्रभु जेमिति प्रेम करी जानती सेमिति प्रभु दंड भी देवा जानती तेणु सत्य परमेश्वर जीवित परमेश्वर सेवा माने करुवा बेले सावधान जीवन काटिबा 25 मसिया पर्यंत जेमिति ढिला ढाला मन इच्छा सब काम कलु ठीक अछि 26 मसिया केही गोटिए रक्षा पाइबेनी या जानी सठिक भाबरे प्रभुक संगरे प्रभुक लोक मानक संगरे प्रभुकर सेवा कार्य प्रभुक दिन मानकु सुकोण मानिबा भयर सहित कंपर सहित सेवा करिबा तेबे उद्धार पाइबा नले जा मानता आसतु बहुत आपण सुनिले बर्तन भक्ति मन रे निज निज जगह आपण ठिया पड़तु
प्रभुकर प्रशंसा करवा प्रभुकर गौरव करवा कारण तांको बिना आम स्तुत्य आउ केही नाही हालेलुया।